वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं साल 2009 के अहम तरीन वाक़यात के बारे में। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं माहिर कानून अतर मिनल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। वी आर टॉकिंग अबाउट 2009 और इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज द जुडिशरी इज़ कंसर्न्ड। इसमें बहुत एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी आई, जजेस बहाल हुए, फिर उन्होंने बहुत अहम तरीन फैसले भी किए। अब एंड ऑफ द ईयर में आपको क्या लग रहा है कि 2010 में जुडिशरी किस तरफ जा रही है? नहीं, मैं समझता हूँ जी कि इस साल में दो जो बहुत अहम वाक़यात हैं जी जी, उनमें से पहला तो वाक़या है कि 3 नवंबर के इक़दामात की वापसी का। हाँ जी। और मैं वाज़े कर दूं कि ये तहरीक जो है ये महज जुडिशरी की रेस्टोरेशन की नहीं थी जी, ये आइन की बालादस्ती के लिए थी। और इससे पहले सबसे गलतियां हुई हैं जी। और वो इस आइन की बालादस्ती के लिए 3 नवंबर के इक़दामात की वापसी का जो पहला कामयाबी थी जी, वो 16 मार्च को इस सूरत में हुई कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो जुडिशरी और आवाम की ताकत से, सियासी कुव्वतों की ताकत से, वकीलों की ताकत से, आपकी मीडिया, सिविल सोसाइटी की ताकत से वो एक पहला कदम था 3 नवंबर के इक़दामात की वापसी का। हाँ जी। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा वाकया जी 31 जुलाई की जजमेंट है, क्योंकि 31 जुलाई की जजमेंट ने हर किस्म के गैर आईनी रास्ते बंद कर दिए हैं। हाँ जी। और कम से कम जो 17 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं जी, उन्होंने अपने आप को कमिट कर दिया है उस जजमेंट के जरिए कि अब नजरिए जरूरत जो है किसी सूरत आइंदा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी अतर मिनल्ला साहब, यू प्लीज टेल मी दिस कि ये जो 17 मेंबर बेंच है ये 2010 में अवाम का प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अवाम इज़ फोकस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी। तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेगी अदलिया, और अगर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई कदम उठाएं तो फिर उनको विक्टिमाइजेशन का नाम भी तो इस कदम को दिया जाएगा? मैं समझता हूँ जी कि एनआरओ का फैसला अदलिया से पहले जी पार्लियामान ने कर लिया था जी, और जब वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे और डेस्क थम्पिंग में ऐलान किया जी कि हम एनआरओ को नहीं लेके आएंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और अगर वो 31 जुलाई की जजमेंट के साथ पढ़ी जाए जी, तो उन्होंने ये फैसला 342 मेंबर्स ने कर लिया था कि वो एनआरओ को इंडोर्स नहीं करेंगे। तो वो जो सियासी फैसला था वो पार्लियामान ने और वजीर आजम के ऐलान से ऑलरेडी हो गया था जी। और जब वफाकी हुकूमत ने लिख के दे दिया कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी लेजिस्लेशन है, तो मैं समझता हूँ फैसले जो है वो अवाम की नुमाइंदों ऑलरेडी कर चुके थे और जिसका ऐलान भी हो चुका था। जी, यहाँ पे अयाज अमीर साहब मैं आपको से पूछूंगी, एक चीज मुझे मुकम्मल कर लेने दे। जी, मैं समझता हूँ कि न 3 नवंबर के इक़दामात का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना चाहिए था, न एनआरओ का पहुंचना चाहिए था। जी, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सियासी की नौयत के केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं चाहिए। पार्लियामान की बालादस्ती सिर्फ उस सूरत में होगी जब पार्लियामान मजबूत भी तब होगी जब ये सारे सियासी फैसले उधर पार्लियामान में हो और इनमें से कोई भी फैसला वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक आना ही नहीं दिया जाए। मैं तो ये समझता हूँ कि जो एयर मार्शल असगर खान की अगर पिटिशन का भी लोग कहते हैं ये बहुत ज्यादती होगी सुप्रीम कोर्ट के साथ कि ये सियासी फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट के तक छोड़ दिए जाएं। कल जिस तरह वजीर आजम साहब ने ऐलान किया, मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर अदलिया हमें कहे कि परवेज मुशर्रफ को वापस ले आओ तो हम ले आएंगे, अदलिया का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और ये मुतालबा जो है न अदलिया से करना चाहिए, न अदलिया से ये तवक्कुआत रखने चाहिए और न अदलिया तक ये मसाइल पहुंचने चाहिए। पार्लियामान
کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, جی پارلیمان کو ہم نے پورا ٹرم پورا کرنا ہے, کیونکہ جو 2 سال کی تحریک تھی جی وہ صرف عدلیہ کی بحالی کی نہیں تھی, وہ آئین کی بالادستی کے لیے تھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر یہ این آر او کے منسٹرز کو, پریزیڈنٹ صاحب کو تو انڈیمنٹی ہے, اگر منسٹرز کے اگینسٹ کوئی قدم اٹھایا جائے اور وہ ریزائن کریں یا پریزیڈنٹ کو بہت کارنر کیا جائے تو پورا سسٹم نہیں ڈیریل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, ہمیں بڑا آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی وکٹمائز ہوا ہے جی تو وہ سیاستدان ہی ہوئے ہیں, اور اس پورے این آر او کے لسٹ میں 8,400 میں جی صرف 35 سیاستدان ہیں. اچھا جو 35 سیاستدان مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے بھی سیاسی قوتوں کو اور پارلیمان کو کرنے چاہیے. یہ بحث میرے تک نہیں آنی چاہیے. یقیناً جمہوریت میں ہر قسم کی آواز اٹھتی ہے, جی لیکن یہ فیصلے اگر سیاسی قوتیں اور پارلیمان نہیں کرے گی جی تو اسی طرح کی کنفیوژن اور جی کیوس اور بحث چلتی رہے گی. جی میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا ہوں. اگر آبجیکٹیولی ہم 62 سال اپنی تاریخ کو دیکھیں, جی ہم سب نے بہت غلطیاں کی ہیں. اب اگر اس ملک کو سنوارنا ہے اور درست کرنا ہے تو وہ صرف پارلیمانی نظام, اس آئین کی بالادستی اور اس کی حفاظت میں ہے. اور آج بھی جو بھی غیر جمہوری مطالبات کر رہے ہیں, جی مثال کے طور پہ مڈ ٹرم کا کہیں پہ ذکر آئین میں نہیں ہے. جی یقیناً پارلیمان میں جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ اگر وہ سمجھے جی کہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں تو وہ کال کر سکتا ہے. جی ہم نے ایک چیز کا تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے پارلیمان کو اور پارلیمانی قوتوں کو اور جمہوری قوتوں کو دوام دینا ہے, ان کو مضبوط کرنا ہے. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جمہوریت بھی بالکل اپنے نیسنٹ اور اپنے انیشل فیزز میں. ہمیں اس جمہوریت, جب ہم 10 11 سال جی ہم سب برداشت کرتے رہے, ان کے ساتھ ملے رہے, جی ان قوتوں کو جنہوں نے غیر جمہوری طریقے سے حکومتیں لی, اگر ہم نے ان کو برداشت کیا تو یہ 3 سال اور اس جی ہاں 5 سال جمہوریت کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ اطہر منالہ صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ایاز امیر صاحب, یہ سوورینٹی آف دا پارلیمنٹ پہ بات کریں گے اور اس پہ کہ کتنے پریشر میں آ کے پرائم منسٹر نے یہ این آر او والی اسپیچ بھی کی, اور پھر کتنے پریشر, پبلک پریشر اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے پریشر کے تحت عدلیہ بھی ریسٹور ہوئی. وی گوئنگ ٹو ہیو اے ڈسکشن آن دس, بٹ آفٹر اے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.